Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baru-baru ni Syekh Asim Al-Hakim melawat Indonesia dan memberi beberapa kuliah di beberapa masjid di sana. Menariknya apabila beliau sampai di sana, tak apalah, saya mainkan rakaman daripada apa yang beliau cakapkan, kemudian saya berikan ulasan. Sambil itu jemput menikmati pemandangan Masjid Selat Melaka di Melaka. Before I start my talk, I don't understand Bahasa very well. I don't understand Bahasa at all. But did I hear it correctly that you read the Fatiha? And then Surah? After Fatiha, Surah? Yes? And then Takbir and Ruku'? Why do you recite the Fatiha? I don't want to come on the day of judgment and Allah would say, why they make this innovation and you did not speak? Ever in the books of Sunnah had the Prophet ﷺ recited the Fatiha like this? Yes or no? Never. You know more than him? No, I don't. So this is why I have to clear my conscience so that on the day of judgment, I told them, khalas, I go. So it is not Sunnah. In Arabia, when we have marriage contract or engagement, Bismillah, Al-Fatiha. And nobody knows. They're reading the Fatiha or not. And they wipe their face. And they wipe their bodies. And they scrub their backs. Yahi, go take a shower. What are you doing? And also, because marriage is like death. When someone is dead, he said, oh, Abdullah is dead. Read the Fatiha. And they read the Fatiha. This is not from Islam. Fatiha is recited in the Salat. The greatest surah. Fatiha is recited in Ruqya. As in Sahih al-Bukhari of Abu Sa'id al-Khudri's hadith. This is Ruqya. I have illness in my throat. Every time I drink water, Alhamdulillah, and I drink. But not in a gathering. So excuse me, I'm supposed to speak about how to be happy, but I will make you unhappy first, but inshallah. Baik, beliau menegur amalan memulakan satu majlis ilmu dengan membaca surah Al-Fatihah. Dan perkara ini sesuatu yang juga berlaku di Malaysia, di mana apabila ada sesuatu majlis, nak memulakan doa, nak memulakan majlis, ia dimulakan dengan surah Al-Fatihah. Tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah, masalahnya bukan pada surah Al-Fatihah. Surah Al-Fatihah adalah satu surah yang Rasulullah SAW telah menerangkan pelbagai keutamaannya. Akan tetapi, walau bagaimanapun, namun begitu, yang menjadi perhatian kita ialah apabila surah Al-Fatihah itu dijadikan untuk pembuka bagi sesuatu majlis, pembuka untuk sesuatu doa. Dan perkara ini tidak dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Meskipun baginda dalam hadis-hadisnya yang sahih telah menerangkan pelbagai keutamaan surah Al-Fatihah, bahkan ia adalah surah yang terbaik, terhebat dalam Al-Quran. Meskipun dengan pelbagai keutamaan itu, baginda dan juga para sahabat radhiyallahu anhum tidak menggunakan ataupun memulakan sesuatu majlis dengan surah Al-Fatihah. Jadi di sini satu perkara yang ditegur oleh Syekh Asim bukan sahaja untuk yang lazim berlaku di Indonesia, tetapi juga lazim berlaku di Malaysia. Bahkan kalau kita dengar apa yang beliau cerita, ia juga berlaku di kalangan orang-orang di Arab Saudi, seperti apabila mendengar berita kematian, apabila berlakunya pernikahan. Okey,
Dan perkara ini telah juga sampai kepada para kiai ataupun ustaz-ustaz di Indonesia. Lalu mereka membantah apa yang dikatakan oleh Syekh Asim. Mereka berkata seperti biasalah, apa salahnya benda baik, ataupun ya Nabi tak larang tapi bolehlah buat, dan alasan-alasan yang biasa kita dengar kan. Okey, ayuh kita dengar apa pula yang diterangkan oleh Syekh Dr. Khalid Basalamah sebagaimana daripada video yang saya ambil daripada One Muslim Channel ini ya. Link saya berikan dalam kotak description. Ustaz, pada banyak kesempatan atau pada pertemuan waktu membuka acara selalu hadirin dianjurkan baca Al-Fatihah. Adakah hujahnya? Nggak ada sama sekali. Ya, sama sekali nggak ada. Jadi Nabi SAW tidak pernah membuka atau menyampaikan wahyu mengatakan Al-Fatihah. Nggak pernah itu. Al-Fatihah surah Al-Quran, surah yang paling agung, tapi untuk dibaca di sholat, kan gitu. Itu benar, ada referensinya, ada hadisnya, gitu kan. Untuk dibaca pada saat mengobati orang yang kena sihir, ruqyah syariah, itu ada perintahnya. Tapi kalau Al-Fatihah dikirim untuk orang mati, dibaca pada saat pembukaan acara, butuh dalil, gitu kan. Mana dalilnya? Pernahkah Nabi SAW mengatakan Al-Fatihah kepada ahli Badr? Ada riwayatnya nggak? Nggak pernah. Lalu kenapa harus kita baca gitu kan? Sama di awal pertemuan. Tapi yang ada hadisnya adalah kata Nabi SAW, semua kullu zi amrin la yubda'u bismillahi fahuwa akhta'. Dalam riwayat dikatakan kullu amrin zi barin la yubda' bismillahi wassalatu alayya fahuwa akhta'. Kan gitu. Atau kama Nabi SAW. Jadi ada hadis dua. Yang pertama, semua perkara yang dimulai pertemuan, ya kan gitu, apa saja yang tidak dimulai dengan nama Allah maka akan akhta', hilang berkahnya. Dan semua perkara dalam riwayat lain yang tidak dimulai dengan nama Allah dan membaca salawat kepadaku maka akan hilang berkahnya. Itu ada riwayatnya. Tapi kalau membaca Al-Fatihah tidak ada. Itu tidak ada sama sekali. Makanya di sini bukan berarti sekali lagi kita menghinakan Al-Quran ya, atau menjatuhkan. Sering ada orang salah paham gitu. Oh berarti Ustaz ini larang baca Al-Fatihah. Bukan larang. Tempatkan pada tempatnya, baca di sholat kan gitu, baca pada saat ruqyah, itu yang ada. Tapi kalau yang lainnya memang tidak pernah. Bahkan habis sholat 5 waktu pun tidak ada perintah untuk membaca. Tidak masuk dalam zikir sholat itu baca Al-Fatihah. Yang ada baca ayat kursi, Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas. Jadi tempatkan itu pada tempatnya semua. Jadi Okey, jadi apa yang Syekh Asim Basalamah cerita atau jelaskan adalah sama sebagaimana yang dijelaskan oleh Ustaz Sunnah yang lain, yang ini Ustaz Dr. Khalid Basalamah. Tuan-tuan dan puan-puan, bila berlaku perkara seperti ini, kadang-kadang ada orang yang kata, saya kelirulah. Sebahagian ustaz kata boleh, sebahagian ustaz kata tak boleh. Okey, yang keliru ni saya bagi tahu senang je. Anda bezakan antara Ustaz Sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan Ustaz Sunnah masyarakat ataupun kebiasaan. Sebab sunnah ni dari sudut bahasa berarti kebiasaan. Jadi anda nak ikut kebiasaan, nak ikut sunnah Rasulullah atau kebiasaan masyarakat. Sebab sebahagian ustaz peranan dia ialah membela amalan masyarakat supaya dia tetap popular. Sebahagian ustaz dia tak kisah populariti, dia tak kisah kemasyhuran, dia tak kisah lepas ni tak kena jemput lagi dah. Dia tak kisah orang akan kritik-kritik. Apa ni datang ke negara orang, buka majlis terus-terus mengkritik amalan Al-Fatihah kan, tak ada benda lain nak cakap ke? Dia tak kisah. Apabila dia nampak bid'ah, terus dia menegurnya tanpa lengah-lengah. Dan ini adalah satu sikap terpuji, dan demikianlah orang-orang yang menerangkan agama Allah kerana Allah. Dia tak kisah. Macam Syekh Asim kan, lepas ni tak kena jemput lah kot, lepas ni kena boykot lah kan, lepas ni macam-macam orang yang kritik. Tapi dia tak kisah kerana dia melakukannya kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi bagi yang keliru-keliru ni tak payah keliru, mudah je anda bezakan antara ustaz yang mengajar kerana Allah atau ustaz, syekh, kiai apakah yang mengajar kerana mendapat populariti, kerana untuk mendapatkan sokongan masyarakat. Dan perkara ini memang setelah Syekh Asim menegur tentang amalan membaca Al-Fatihah itu, memang ada kiai-kiai, ustaz-ustaz di Indonesia yang menyuruh untuk boykot ataupun tahzir kan. Jadi perkara ini pernah ditanya kepada beliau. Maknanya selepas itu pernah ditanya kepada beliau, ataupun lebih tepat sudah ditanya kepada beliau. Ayuh kita lihat apa respon dia ya.
Sheikh, I have a question from Jama'ah here. She said, what's your opinion about some people in social media have a campaign not to come to your lecture? Have a what? A campaign not to come to your lecture. And then because they said you only do jokes, and the community who create the event is not from a certain manhaj, like that. What do you think? And also the people that come to the event is not from the certain manhaj as well. Who cares? Listen, Akhi, if you do what you do for the sake of Allah, it doesn't matter. Yeah. Yani when you come and say to me, MashaAllah, Sheikh, your lecture was very good, am I going to be happy? Yeah, mashallah. No. And if you come and criticize me and say, Sheikh, your lecture was very not well written and you did not present it well, you could have done better job, am I going to be sad and depressed? No, I don't care about you. With all due respect, what are you going to give me? Grapes? Seriously, what are you going to benefit me from? Follow me on YouTube or Instagram. Instagram is not my account. Yeah, that is true. Instagram, the one with the million, it's not mine. It's one of my fans or air conditioners, I don't know. She came 6-7 years ago, by email. Sheikh, can I make an Instagram account? I said, what is Instagram? She said, this is the... I said, okay, make it, but number one, don't make money. And don't post anything that is not mine. She says, okay. And she's, mashallah, look, put barakah in it. So I don't care how many people follow me. I'm not making money out of it. And as long as I feel that I'm doing what pleases Allah Azza wa Jal, I don't care people make a campaign or make champagne. Now, do I say or act so that you laugh? La wallah. I do not say what I say or do what I do just because I want to hear you laugh. This is who I am. MashaAllah. This is how I deal with my wife, with my daughters, with my congregation in my masjid, in my neighborhood, at work. This is who I am. You never see me cracking in laugh. Do you see me laughing? Do you see me laugh? I don't laugh. But I say things out of my own nature. Can I change? No. I cannot change. I cannot stop myself from saying these things. But do I do it on purpose so that I laugh, please laugh, laugh, laugh? No, I don't do it. So I don't care if people laugh or don't laugh. This is their problem. I'm not going to change my ways so that people won't do campaigns. I'm not electing for president. So they hate me, they love me. Who cares? Okey, jadi minta maaf kualiti video ada gangguan sedikit tetapi audionya jelas ya. Jadi seperti yang saya katakan, beliau melakukannya kerana Allah, bukan kerana mengharapkan lepas ini ada jemputan lagi, bukan kerana mengharapkan sokongan, bukan mengharapkan populariti, dan itulah sepatutnya yang menjadi sikap para pendakwah, sikap para ahli ilmu. Mereka menyampaikan ilmu ikhlas kerana Allah, bukannya kerana mengharapkan habuan-habuan yang lain. Bila mengharapkan habuan yang lain, perkara-perkara duniawi, itulah perkara yang salah pun. Macam mana pun mereka akan cuba membelanya menjadi sesuatu yang betul. Baik, demikian perkongsian saya. Moga-moga lebih ramai para ahli ilmu, para sarjana, para ustaz, para kiai, para syekh yang berani seperti Syekh Asim Al-Hakim. Beliau cakap terus itu openingnya, pembukaannya tu tak tunggu-tunggu, terus menegur. Begitulah ya, sebab kadang-kadang kita ni perasan benda salah, tapi nak tegur tu macam-macam alasan kita beri sebelum nak tegur. Nantilah, tunggu masa yang sesuai, nantilah, tunggu itu, tunggu ni, akhirnya tidak pun ditegur langsung. Baik, sehingga sini saja dahulu. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.